Opo, pwede po yung pagpatungin. Boss Alde, on the way na po pa Pili Kamsor. Sige sir, ingat po. Opo po. Okay na po. Kami na dati nakalagpas dito. Yun, doon po dati. Sige sir, ingat po. Opo, salamat po. Boss Alde, on the way na po ito pa Pili Kamsor. Black Boss. Mamaya naman po yung kay Boss Rigor sa Gait. Ibang band naman yun. Tapos kay Boss Aljan Marinduque naman mamaya din. Puyat na naman ito mamaya. Ayan Boss Alde, on the way na po.